With dark monsoon clouds gathering over Goa and the southwest monsoon fast approaching, the Water Resources Department has finally launched a cleanup drive along the heavily weed-infested River Sal, targeting a crucial 4-kilometer stretch from Komba in Margao to Mercado Mall in Benolim. The long-pending operation aims to prevent massive quantities of floating weeds from being washed into the sea during the monsoon rains, a problem that has repeatedly triggered environmental and navigational concerns in the region. Social activist Santan Pereira welcomed the move but stressed that the authorities must act swiftly and ensure complete removal before the rains intensify. He also warned that unless the government formulates a permanent and scientific solution to tackle recurring weed growth in River Sal, the annual cleanup exercise would continue to drain public funds without addressing the root cause of the problem. आमगेलो जो हाऱ्याबांद आहा थिंगा एक आय लव रिवर साल म्हूण एक बोट घायला आनी थोडे दीस पयले हिंगा WRD जावं हिंगा जायतीं डिपार्टमेंटां इवन मारगांव सायडीन म्युनिसिपॅलिटीन हिंग गेले जावं दुसरे आमगे पंचायता मुनीसीन गेले आनीक हेल्था मुनीसीन गेले हिंगा हे जोगले आख्खे पळे हायसिंथ आहा ते आख्खी न्हंय ब्लॉक केलो आहा. आतां थिंगा धाकलेशें एक धाकलें गार्डन इश्कोन फकत थिंगा ब्युटिफिकेशन केलां तेंय आतां पेडेर जावपा येयलां तुमकां दिसती पडटलें. आनी हांव नोणा हें आतां जेन्ना WRD येयलें त्या दोणा तेणें सांगलोलें आमी पावसा पयलें हें पळय हायसिंथ आख्खे न्हंयक जालो आहा तें आमी काडले म्हूण. बट आतां पावस तेंकोलो आज ही 9 तारीख जाली आमगेली मायाची आनीक पावस केदो येतो तो सांगपा जायना. आनी जरी तरी हें तर तुमकां काणाय जाल्यार हांव नोणा हें लोटाचेरी पोतून हांये कडेन दर्या वयतलें आनी तुमी मागीर त्या वदान बेतलां ते सायडीन हें साफ करपाक थिंग पयशे घातले. जेन्ना तुमी हें साफ कोता फाटल्या वर्सांनी तुमी काळो आहा हें काळां म्हळ्यार आमकां हें जें हायसिंथ आहा तेजें पर्मनंट सोल्युशन जाय ना जाल्यार कितें जाता हिंगा पब्लीक फंड्स आहाय ते वेस्ट जाताय. तुमगेले पयशे आमी लोकांक खबर आहा कितें तुमी एक पाट कॉन्ट्रॅक्ट दिल म्हणटरीची तेजे पयशे थिंगा सायफन जाताय आनी काम सारकें जायना. हांव मागोतां हें पळय हायसिंथ हेका पर्मनंट सोल्युशन दिचें. म्हाका दिसना पर्मनंट सोल्युशन ना इश म्हूण. आज टेक्नॉलॉजी एकदम मुखार पावलो आहा आनी हांव मागोतां आमगेल्यो ऑथॉरिटीज आहाय तेंकां की हें जें पळय हायसिंथ हें तुमी काबार करचें. कित्याक आतां हिंग फ्लडिंग हांव नोणा उदक कितकोन फ्लो जाता तें हिंग फ्लडिंग जावपा हे सगळे रेसिडेन्शियल एरिया आनी हे सगळे आमगेले भोगले आहाय ते फ्लड प्लेन तुमी त्या वदांनी रस्तो काण ती बायपास करून थिंगाय तुमी एम्बॅकमेंट बांदलो आहा थिंगाय आमकां उदकाचे चान्सीस आहाय म्हणजे फ्लडिंग जावपाचें. सो हें जावपा जायना. जात तितूलें बेगीन हें तुमी बंद करपा जाय. Like, subscribe and get notified. चार चक्री योग असा म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता. गाडी गुरुजी गुरुजी म्हजो हात पळय आनी बरे म्हणटा थंड वातावरणाची संभावना असा. म्हणजे एसी स्मार्ट गेट. गुरुजी गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही. आवडतो. गुरुजी गाडी जाली एसी जालो आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता म्हणजे भांगर. भांगरा वालोर भुरगीं बसून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स.